سوال: شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کون سا ہوتا ہے؟ جواب: شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے؟ جواب: غریبوں کی مدد کرنے والے پر۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کتاب تورات کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ جواب: کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال: بتائیے کہ خطیب الانبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ سوال: نماز جمعہ میں دوسری اذان کس صحابی نے شروع کروائی تھی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کا آغاز کس ملک سے ہوگا؟ جواب: قیامت کا آغاز فلسطین سے ہوگا۔ سوال: مسلمان مرد کا کفن کتنی کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب: مسلمان مرد کا کفن 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ساقی زمزم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: خواتین میں قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظ کون ہے؟ جواب: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 2697 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے والا شخص کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب: سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والا شخص کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ سوال: کس سورت کی روزانہ تلاوت کرنے سے جلدی شادی ہوتی ہے؟ جواب: سورہ مزمل کی تلاوت کرنے سے جلدی شادی ہوتی ہے۔ سوال: کس مذہب میں لڑکا اپنی سگی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ جواب: پارسی مذہب میں۔ سوال: عورت کون سا لباس پہنے تو گھر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے؟ جواب: مردوں والا لباس۔ سوال: کون سا شخص اگر میت کے قریب آئے تو میت کو تکلیف ہوتی ہے؟ جواب: جس شخص پر غسل فرض ہو۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا؟ جواب: شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو اگر گھر میں ہو تو جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب: سفید مرغا۔ سوال: شیطان کو کس انسان پر قابو پا لینا آسان ہوتا ہے؟ جواب: جاہل انسان پر۔ سوال: زمین پر سونے سے کون سی بیماری قریب نہیں آتی؟ جواب: ہارٹ اٹیک نہیں آتا۔
سوال: اینک لگانے والی لڑکی میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: وہ لڑکی زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ رات کو کس سورت کی تلاوت کرنا منع ہے؟ جواب: کسی بھی سورت کی تلاوت کرنا منع نہیں ہے، البتہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ رات کو سورہ جن کی تلاوت نہ کرے تاکہ ڈر یا جنات کا سایہ نہ ہو، لیکن یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے۔ سوال: بلی کا گھر میں بچے دینا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: دولت آنے کی علامت ہے۔ بلی عموماً اس گھر میں بچے دیتی ہے جہاں اس کا خیال رکھا جائے۔ سوال: کس طریقے سے نماز پڑھنے والا شخص موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: لمبا قیام کرنے والا۔ سوال: کس نماز کو پڑھنے کے لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں؟ جواب: وہ نماز جو سفر میں ادا کی جائے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حج کا خطبہ کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ جواب: مسجد نمرہ میں دیا جاتا ہے۔ سوال: کن لوگوں کے سر قیامت کے دن آپس میں چپکے ہوئے ہوں گے؟ جواب: قاتل اور مقتول کا سر۔ سوال: کس مخلوق کے اثرات سے انسان کو برے خواب آتے ہیں؟ جواب: شیطان کی اثرات سے انسان کو برے خواب آتے ہیں۔ سوال: سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل کون سا ہے؟ جواب: تقوی اور حسن اخلاق۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ غار حرا کس پہاڑ میں موجود ہے؟ جواب: جبل نور میں۔ سوال: غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینے کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ جواب: 30 دنوں تک۔ سوال: قرآن مجید میں سورج کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 33 مرتبہ شمس کے نام سے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیت المال کا قیام کب عمل میں لایا گیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے آگ کی پوجا کس نے کی تھی؟ جواب: قابیل نے کی تھی۔ سوال: قرآن مجید میں بیان کیا گیا سب سے بڑا جانور کون سا ہے؟ جواب: وہ جانور ہاتھی ہے۔ سوال: بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں؟ جواب: ایک فرشتہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنی بکریوں پر زکوٰۃ شروع ہوتی ہے؟ جواب: 40 بکریوں پر۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ جواب: دین اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ سوال: وہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے کا ذمہ دار ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟
جواب: اسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے مردوں کے برابر بخار آتا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مردوں کے برابر بخار آتا تھا۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہوا ہے؟ جواب: 300 کلو گرام سونے سے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ جالوت کو کس نبی نے قتل کیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ سوال: کس صحابی نے سب سے پہلے مسافر خانے بنوائے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب: 2400 مرتبہ لے کر آئے تھے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ غریبوں کے گائے کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: بکری کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کون سی سبزی کھانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے؟ جواب: پودینے کے پتے چبانے سے۔ سوال: موت سے 40 دن پہلے کون سا خواب نظر آتا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مرنے سے 40 دن پہلے یہ خواب آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے سفید لباس میں اور اس کے مرحوم رشتہ دار اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو رسولوں کی سنت ہے؟ جواب: عطر لگانا، نکاح کرنا، مسواک کرنا اور حیا کرنا۔ سوال: کس ملک میں ایک مرد دوسرے مرد سے شادی کرتا ہے؟ جواب: دنیا کے کئی ممالک میں مردوں کے درمیان شادی کو قانونی حیثیت حاصل ہے، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں ہم جنس شادی کی اجازت ہے۔ یہ ممالک زیادہ تر ترقی یافتہ اور لبرل سماج رکھتے ہیں۔ کچھ اہم مثالیں درج ذیل ہیں: نیوزی لینڈ، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، اسپین، ناروے، سویڈن، برازیل، ارجنٹینا، ساؤتھ افریقہ۔ یہ ممالک انسانی حقوق، مساوات اور آزادی کو فروغ دینے کے لیے ہم جنس شادی کو قانونی حیثیت دیتے ہیں۔ سوال: کس انسان کو راضی کرنے والی عورت جنت میں جائے گی؟ جواب: شوہر کو راضی کرنے والی عورت جنت میں جائے گی۔ سوال: قیامت کے دن عورت سے دوسرا سوال کس چیز کا پوچھا جائے گا؟ جواب: شوہر کے حقوق کا۔ سوال: شوہر کے ساتھ کون سا عمل کرنے والی عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اچھا سلوک کرنے والی عورت کو۔ سوال: کون سی لڑکی گھر میں ہو تو گھر والوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: بد اخلاق لڑکی۔ سوال: بتائیے کہ کون سا عمل کرنے والا شخص شیطان کو زیادہ پسند ہوتا ہے؟ جواب: جھوٹ بولنے والا۔ سوال: کس عمل کو کرنے کی وجہ سے قبر میں اندھیرا ہو جاتا ہے؟ جواب: نماز کو چھوڑ دینے سے۔
सवाल, किस वक्त दुनिया में किसी भी लड़की को औलाद पैदा नहीं होगी? जवाब, कयामत के करीब। सवाल, क्या आप जानते हैं कि ख़वातीन की वजह से किस कौम में फितना पैदा हुआ था? जवाब, बनी इसराइल कौम में। सवाल, किस पेड़ के नीचे बैठने से इंसान कभी नामर्द नहीं होता? जवाब, गूंद के पेड़ के नीचे बैठने से इंसान कभी नामर्द नहीं होता। सवाल, किस वक़्त की नमाज पढ़ने से इंसान के रिज़्क में बरकत होती है? जवाब, ज़ुहर की नमाज पढ़ने से रिज़्क में बरकत होती है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि किस कलर की बिल्ली शैतान की दोस्त होती है? जवाब, काले कलर की बिल्ली। सवाल, क्या आप जानते हैं कि शैतान को आसमान से किस दिन को निकाला गया था? जवाब, शैतान को आसमान से मंगल के दिन को निकाला गया था। सवाल, रोज़े महशर के दिन कौन सा अमल साया बनकर आएगा? जवाब, जो आपने अपने ज़िंदगी में सदका दिया होगा। सवाल, क्या आपको मालूम है कि किस शहर को हदीस मुबारका का शहर कहा जाता है? जवाब, मदीना मुनव्वरा को हदीस मुबारका का शहर कहा जाता है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि फ़तह मक्का किस महीने में हुआ था? जवाब, फ़तह मक्का शुहबान महीने में हुआ था। सवाल, कौन से खलीफे को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी? जवाब, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी। सवाल, कौन सी बीमारी इंसान के गुनाहों को दूर करती है? जवाब, बुखार इंसान के गुनाहों को दूर करता है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि किस मुल्क में नमाज पढ़ने पर पाबंदी है? जवाब, नॉर्थ कोरिया में नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। सवाल, किस फल को ज़्यादा खाने से औरत का बच्चा खूबसूरत पैदा होता है? जवाब, ज़्यादा अंगूर खाने से। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर चोरी करने पर कोई सज़ा नहीं दी जाती? जवाब, इटली में चोरी करने पर कोई सज़ा नहीं दी जाती। सवाल, कौन सी चीज़ खाने से बच्चा खुश इखलाक और खूबसूरत पैदा होता है? जवाब, खरबूजा खाने से। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो पहले जन्नत में था लेकिन अब वो दोज़ख में है? जवाब, अज़दा सांप। सवाल, कुरान पाक सबसे पहले किस जानवर की खाल पर लिखा गया था? जवाब, कुरान पाक सबसे पहले ऊंट की खाल पर लिखा गया था। सवाल, क्या आपको मालूम है कि बीवी कितने दिनों के बाद मेके जा सकती है? जवाब, बीवी अपने शोहर की मर्जी से कभी भी मेके जा सकती है। सवाल, मुर्गी के पंजे खाने से कौन सी लाइलाज बीमारी ठीक होती है?
जब आप मुर्गी के पंजों का सूप पीने से घुटनों की बीमारी ठीक होती है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि चेहरे पर नूर लाने का बेहतरीन अमल क्या है? जब आप चेहरे पर नूर लाने के लिए हर नमाज के बाद 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने हाथों पर दम कर लें, फिर अपने चेहरे पर 3 बार फैल लें। सवाल, बताइए कि कौन सा सजदा अल्लाह ताला के राज़ी होने की निशानी है? जवाब, अल्लाह ताला जब अपने बंदे से राज़ी होता है तो सबसे पहले उसे सजदे की तौफीक अता करता है, फिर चाहे वो सजदा खुशी का हो या गम का हो। सवाल, कौन से दिन पैदा होने वाला बच्चा ज़हीन और समझदार होता है? जवाब, जुमे के दिन पैदा होने वाला। सवाल, जन्नत के 8 दरवाजे किसके लिए खोले जाएंगे? जवाब, वज़ू के बाद कलमा पढ़ने वालों के लिए। सवाल, क्या आपको मालूम है कि शैतान कितने सालों तक फरिश्तों के साथ रहा? जवाब, शैतान 80,000 साल तक फरिश्तों के साथ रहा। सवाल, वो कौन से नबी थे जिनको दुनिया की सब ज़बानें आती थी? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, अल्लाह ताला नाराज़ हो तो घर में कौन सी चीज़ ख़त्म हो जाती है? जवाब, इस्लामी अकायद के मुताबिक जब अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं तो घर से सुकून, बरकत और खुशहाली ख़त्म हो सकती है। कुरान और हदीस में वाज़ी किया गया है कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का नतीजा इंसान के ज़िंदगी में मुश्किलात, बेबरकती और परेशानियों की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। सवाल, सबसे पहले दुनिया से कौन सी मखलूक ख़त्म होगी? जवाब, सबसे पहले दुनिया से टिड्डे ख़त्म हो जाएंगे। सवाल, कितने साल सवाब की नीयत से आज़ान देने वाला शख्स जहन्नम से निजात पा लेता है? जवाब, 7 साल तक। सवाल, क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला किस इंसान को माफ़ नहीं करता? जवाब, गुनाह करने के बाद तौबा ना करने वाले को। सवाल, क्या आप जानते हैं कि दज्जाल इस वक्त कहाँ पर है? जवाब, दज्जाल इस वक्त मदीना के मशरिक में मौजूद है। सवाल, कौन सा जानवर शैतान को देखकर रोने लग जाता है? जवाब, कुत्ता शैतान को देखकर रोने लग जाता है।